वस्त्रार्थे अक्षतान् समर्पयामि यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेति सत्सहजं पुरस्तात् आदिश्यमग्र्यं प्रथमं च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः नाम दाम्यः पक्वये स्त्रियं श्रीगन्धां धारयामि मगवान् नक्षत्रवेण्डि आजनेदे पराजने दूर्वारोहन्त पुष्पिणीः हरदाश्च पुण्डरीकाणि समुद्रश्च गृहाजमे सकुङ्कुमादि सुगन्ध परिमल द्रव्याणि समर्पयामि अलंकरणार्थम् अक्षतैः पुष्पैः पूजयामि पुष्पालु अक्षतलु पुष्पैः पूजयस्तु उंडंడి ओम केशवाय नमः ओम नारायणाय नमः ओम माधवाय नमः ओम गोविंदाय नमः ओम विष्णवे नमः ओम मधुसूदनाय नमः ओम त्रिविक्रमाय नमः ओम वामनाय नमः ओम श्रीधराय नमः ओम ऋषिकेशाय नमः ओम पुष्पाय नमः पद्मनाभाय नमः ओम दामोदराय नमः ओम संकृष्णाय नमः ओम वासुदेवाय नमः ओम प्रद्युम्नाय नमः ओम अनिरुद्धाय नमः ओम पुरुषोत्तमाय नमः ओम मधोक्षयाय नमः ओम नारसिंहाय नमः ओम अच्युताय नमः ओम जनार्दनाय नमः ओम उपेन्द्राय नमः ओम हरे नमः ओम श्रीकृष्णाय नमः ओम श्रीकृष्ण परब्रह्मणे नमो नमः दुर्गा शिवा महालक्ष्मी महागौरी चंडिका सर्वज्ञा सर्वलोकेशा सर्वकर्म फलप्रदा सर्वतीर्थमयी भूमिजाधा सत्यज्ञानीश्वरी तथा निर्गुणा निरहंकारा सर्वगर्व विवर्धिनी सर्वलोकप्रिया वाणी सर्वविद्याधिदेवता पार्वती देवमाता चावनी संहारकारिणी धर्मज्ञा धर्मनिष्ठा च सर्वकर्म विवर्जिता कामाक्षी कामसंहन्ति काम क्रोध विवर्जिता शांकरी शांभवी शांता चंद्र सूर्य अग्निरोचना सुजया देय पूजिता जाह्नवी जनपूजिता भारती भ्रामरी कल्पाकराणी कृष्णमंगली ब्राह्मी नारायणी रौद्री चंद्रामृत पतिव्रता एष्टेन्द्रा महामाया जगत्सृष्टिकारिणी ब्रह्मांड कोटि संस्थान आकामनी कमलालया कात्यायनी कलातीता काल संहारकारिणी योगिष्ठा योगिगम्या योगिध्यया तपस्विनी ज्ञान रूपा निराकारा भक्ताभीष्ट बलप्रदा भूतात्मदा भूतमाता भूतेशा भूतधारिणी स्वधानारी मध्यागता शरणाधाराधिवर्धिनी मोहिता शुभ्रा सूक्ष्माता निरालसा निम्नगा नील संकाशा नित्यानंद हरा हरा श्री दुर्गा देवताये नमः नानाविध परिमल पत्र पुष्प अक्षतां समर्पयामि धूपम् ओम वनस्पतिर्भवेद्भिः नानागन्धैः सुसंयुतम् आग्रे सर्वदेवानाम् वनस्पतिर्भवेद्भिः नानागन्धैः सुसंयुतम् आग्रे सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यतां धूपमाग्रापयामि साध्यं त्रिभक्तसंयुक्तं वन्यना योजितं पर्यं गृहाण मंगलम दीपम त्रैलोक्यं दीपनाभाः भक्त्यादीपं प्रयच्छामि देवाय परमात्मने राजमान्नर्घाघोरादिव्यैः ज्योतिर्नमोऽस्तुते श्री दुर्गा देवतायै नमः दीपाराधनకు నమస్కారం చేసుకోండి సాక్షాత్ ప్రత్యక్ష దీపం దర్శయామి ధూపదీపాంతరం శుద్ధ ఆగమనీయాన్ సమర్పయామి నైవేద్యం తత్సవిదర్వరేణ్యం అట్లా చుట్టూ తిప్పండి सत्यं वर्तेन प्रशंसामि सज्जस्काल अमृत फल सहित नारिकेल सकलां निवेदयामि ओम प्राणाय स्वाहा ओम अपानाय स्वाहा ओम ज्ञानाय स्वाहा ओम उदानाय स्वाहा ओम समानाय स्वाहा ओम ब्रह्मणे स्वाहा प्लेटलो पुष्पं चेत नीళ్లు వేయండి పూర్వాభోజనం సమర్పయామి హస్తో ప్రక్షాళయామి పాదో ప్రక్షాళయామి శుద్ధ ఆచమనీయాన్ సమర్పయామి తాంబూలం भोगे फले पूर्णदादे मधर्या दानेदे एकथा ब्रह्मणमुपहरति एकथैव यजमानः आजुस्तेजो ददाति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं परमेष्टिकं राज्यमहाराज्यमाधिपत्यमयं अघोरेभ्यः सर्वेभ्यः श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती बाला त्रिपुर सुंदरी स्वरूपिणी श्रीराज दीपांतरम ఒక చుక్క నీళ్లు వేయండి शुद्ध आचमनीयान् समर्पयामि नमस्करोमि हर नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर
दुर्गा माता की जय। ओम जातवेदसे नमामि सोमवरां वैरोचनीं कर्मफले सुदुष्टां दुर्गां देवीं शरणमहं प्रपद्ये सुतरसे नमः। अग्ने त्वं पारयानव्यो अस्मान् स्वस्य परिते दुर्गाणि विश्वा ओष्ठबद्धे वरान वरवे भव रोगाय हरयाय शङ्गा विश्वानि न दुर्गः जातवेदस्यं धन्ननावादरिदाति परिषि द्रवन्नमजागृणारास्माकं बोध्यवदातनोरा प्रदनादिदकं सहमानमुग्रमग्निकं हुमेम परमात् सधस्तातु परजनतु दुर्गाणि विश्वाघ्रामद्देवोदुर्दात्यग्ने पद्नाशिकमेढ्यो अध्वरेषु सनासि शक्तं तव इन्द्रविष्णोदन सञ्चरेम कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि श्री दुर्गा देवतायै नमः। पादारंदयोः दिव्य सुवर्ण मंत्र पुष्पान् समर्पयामि। ఒకసారి అక్షతలు తీసుకొని లేచి అందరూ కూడా ప్రదక్షిణం చేయాలి। రాఘవాంతర్వయా దేవా శరణాగత వత్సల అన్యదా శరణార్థ్యత్వమేవ శరణం మమ తస్మాత్ కారుణ్య భావేన రక్షయామి అశ్వానారోహయామి గజానారోహయామి సమస్త రాజోపచార శక్త్యోపచార భక్త్యోపచార పూజాం సమర్పయామి। మీరు అక్షతలు తీసుకోండి। మగవారు నీళ్లు వేయండి మగవారి చేతిలోకి ప్లేట్లకు వదిలేసేసేయండి। మీ డైరెక్ట్గా వదిలేసేయండి। చెప్పండి మంత్రహీనం క్రియాహీనం భక్తిహీనం పరమేశ్వరి యత్పూజితం మయా దేవ పరిపూర్ణం తదస్తుతే అనాధ్యానావాహనాది యథాశక్తి పరమేశ్వరార్పణమస్తు। सहस्रपरमा देवी शतमूला शतांकुरा सर्वकुंभर्तुवे पापं दूर्वातु स्वप्रणाशिनी महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती दुर्गा देवतायै प्रसाद सिद्धिरस्तु। सहस्रपरमा देवी शतमूला शतांकुरा सर्वकुंभर्तुवे पापं दूर्वातु स्वप्रणाशिनी याः अनन्तभोगो पुत्र पौत्र प्रवर्धनं तस्मात् तस्यां चिन्तयन् నాకు కంపల్సరీ ఉంటుంది కదా, నువ్వు ఇప్పుడు వస్తే నేను అప్పుడు ఒక్క నిమిషం అందుకు ब्राह्मण वै गर्वा देवता सकला देवैनं देवता विरुद्धरति देवे देवता सदमानं भवति यदाय पुरुषश्चलेन्द्रियायुष्येवेन्द्रिये प्रतिष्ठति। श्री महाकाली सन्मंगलानि भवन्तु। ओम